Bismillah. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا نعدها ولا نحصيها. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tidak mampu kita hitung dan tidak mampu untuk kita bilang. نحمده ونشكره كما يحب على جميع عطائه ومننه ظاهرها وخافيها. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat zahir dan nikmat batin. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبت في الصدور بها معانيها. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, syahadat persaksian yang bisa masuk dan memiliki kita hakikat dari seluruh makna-makna. ونشهد أن سيدنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله شهادة نشرب بها من كؤوس محبته أحلاها وصافيها. Dan kami bersaksi bahwa kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, dan salawat dan salam di mana salawat tersebut bisa memberikan kepada kita anugerah yang mulia, meminum dari telaga cinta yang sangat suci dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونسأله بعظيم كرمه وجزيل منته أن يأذن لنا بأن يشركنا معه في صلاة واحدة من الصلوات التي صلاها على هذا الحبيب فيصلي عليه منه عنا. Dan kami juga memohon dengan karunia-Nya yang agung dan juga kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala agar kita digabungkan di dalam Allah Subhanahu wa taala bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salamnya Allah kepada beliau dan memantulkan dari beliau ke kita semuanya. أنت وملائكتك تصلون عليه على الدوام. أكرمنا يا ربنا في هذه الليلة أن تشركنا معك في صلاتك عليه وصلاة ملائكتك عليه. Engkau ya Allah dan malaikatmu ya Allah selalu bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam hari yang mulia ini kami memohon kepadamu, ikutkan, jadikan salawat itu kami masuk di dalamnya. واجعل الصلاة من حضرته ومن مقامه الشريف واصلة إلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل بيته وصحابته والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan salawat dan juga salam diberikan kepada para anbiya dari ayah-ayah Rasulullah, dari leluhurnya dan dari saudara-saudara para anbiya dan para keluarganya dan juga para sahabatnya dan para tabi'in, pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, dan semoga kita masuk juga mendapatkan salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. أما بعد فيا عباد الله املأوا قلوبكم بالحمد والشكر والمنة لله. Wahai yang hadir, penuhi hati kalian dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. من أعطاكم السمع؟ Siapa yang menganugerahkan kalian pendengaran? من أعطاكم البصر؟ Siapa yang memberi kalian mata? من أعطاكم الصحة؟ Siapa yang memberikan kalian kesehatan? من رزقكم العقل؟ Siapa yang menjadikan kamu hadir di tempat ini? من أعطاكم العمر؟ Siapa yang menganugerahkan kalian umur? من أعطاكم القوة؟ Siapa yang memberikan kalian kekuatan? من أعطاكم الإرادة؟ Siapa yang menganugerahkan kalian sehingga kalian ingin untuk datang? من أحضركم في هذا المجلس؟ Siapa yang menghadirkan kalian di majelis yang mulia ini? من أعطاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ Dan siapa yang menganugerahkan kepada kita pemberian yang besar, yaitu pemberian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. كل خير أنتم فيه من أعطاكم إياه؟
Semua kebaikan yang kalian dapat, siapa yang memberi kebaikan itu semua? إنه الله Sesungguhnya dialah Allah وحده لا شريك له. Allah sendiri yang tidak ada sekutu baginya. لا يوجد نعمة ولا خير ولا فضل ولا جود ولا إحسان وصل إلى واحد منا إلا ومصدره ربنا وإلهنا ومولانا وخالقنا الجليل. Tidak ada kebaikan yang datang kepada kita, anugerah yang datang kepada kita, karunia yang datang kepada kita, dan apapun pemberian-pemberian yang datang kepada kita, kecuali sumber aslinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. وما بكم من نعمة فمن الله. Allah berfirman, ketahuilah tidak ada nikmat apapun yang kalian dapat kecuali dari Allah. وفي الآية الأخرى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, jika kalian ingin untuk menghitung-hitung nikmat-Nya Allah, tentunya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. في الآية الأخرى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Di ayat yang lain Allah menegaskan, dan kamu telah dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah zahir dan nikmat batin. قل الحمد لله. Ucapkan alhamdulillah. الحمد لله. الحمد لله. Alhamdulillah. قل الحمد لله وأنت معترف بأن كل نعمة عندك إنما هي منه وحده لا شريك له. Dan kamu ketika mengucapkan alhamdulillah sambil merasakan dan mengakui bahwa semua kenikmatan dan anugerah yang kamu terima hanya datangnya dari Allah dan tidak ada sekutu baginya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. قل الحمد لله وأنت تتخيل نفسك غارق 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 في بحار 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 زاخرة من النعم التي وحده فقط يستطيع أن يعطيك إياها وغيره ما يملك أن يعطيك إياها. Katakan alhamdulillah dan dalam hatimu meyakini bahwa kita di dalam lautan, tenggelam di lautan nikmat Allah yang sangat agung dan sangat banyak. Di mana satu nikmat itu tidak ada satupun yang bisa memberikan kepada kita kecuali Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. نحن حمدناه الآن والحمد لله. Kita sekarang ini memuji Allah dan kita syukur kepada Allah atas kemampuan itu. كيف قدرنا نحمده؟ Bagaimana kadar kita bersyukur kepada Allah? به. Dengannya. من علمنا؟ Siapa yang mengajari kita? من وفقنا؟ Siapa yang memberi taufik kita? كيف عرفنا كلمة الحمد لله؟ Bagaimana kita bisa mengetahui kalimat alhamdulillah? منه تعالى في علاه. Dari Allah yang maha agung dan maha tinggi. فهذا الحمد الذي حمدناه الآن نعمة أخرى. Najib. Kalimat alhamdulillah yang baru saja kita ucapkan, ini nikmat baru dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri lagi. كيف نشكره؟ Dan bagaimana cara kita bisa mensyukurinya? لأنه شكرك له نعمة جديدة منه. Kalau kita mensyukuri nikmat, syukur kita tadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri lagi. من متى بدأنا نقول الحمد لله؟ Dari kapan kita memulai mengucapkan alhamdulillah? منذ أن كبرنا وصرنا مميزين. Waktu kita udah besar dan kita sudah menjadi anak yang mumayyiz. والنعم حق أيام الطفولة. Dan nikmat-nikmat yang ketika kita dulu bayi. والنعم أيام كنا في أرحام أمهاتنا. Dan nikmat yang waktu kita dalam perut ibu kita, gimana itu? والنعم أيام كنا في العدم في عالم الأرواح. Dan bagaimana nikmat ketika kita berada di alam arwah sebelum kita ada? كيف نشكر عليه؟ Bagaimana cara kita mensyukuri semua nikmat itu? ما نقدر نشكره. Kita tidak mampu untuk mensyukurinya.
لأننا شكرنا له ومعرفتنا به وعبوديتنا له نعم يصبها علينا من حضرته. Gimana kita bisa mensyukuri? Karena rasa syukur kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, makrifah yang Allah berikan kepada kita, semua itu nikmat juga yang perlu kita syukuri lagi. هذا اللي أعطاك هذا كله من خزائن رحمته بلا طلب ولا سبب ولا استحقاق. Dan semua pemberian yang kita sudah terima dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita dapat ini tanpa kita meminta, tanpa kita membuat sebab-sebab, dan bahkan kita tanpa berhak untuk bisa mendapatkan itu. أعطاك إياها لأنه يحبك. Allah memberi kalian semua itu karena Allah cinta kepada kalian. لو كان ما يحبك ما بيعرفك أنه هو ربك. Kalau Allah tidak cinta kepada kalian, maka kalian tidak diajari bahwa sesungguhnya Dia Allah adalah Tuhan kita. لو كان ما يريدنا ما بيقربنا من حبيبه ونبيه محمد ويقول لنا هذا نبيكم آمنوا به واتبعوه. Jika tidak cinta kepada kita, maka Allah tidak akan menunjukkan bahwa kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya dan kita cinta kepadanya. هذا الذي منه. Inilah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. لكن نحن بعد أن أعطانا سمع وبصر وعقل ويدات ورجول وعيون كم مرات عصينا بها. Allah. Kemudian ini dari Allah tadi bilang. Kita yang telah diberi nikmat ini, kita diberi mata oleh Allah, diberi telinga, diberi mulut, diberi tangan, diberi kaki. Coba kita pikir berapa banyak dan berapa sering kita bermaksiat dengan nikmat itu. كم مرات خالفنا أمره ونحن متعمدين وهو يرانا. Berapa banyak kita melanggar perintah Allah dan kita sengaja untuk melanggarnya, sedang Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam kondisi kita itu bermaksiat. ولما عصيناه بأمور هو خلقها لنا وأعطانا إياها، فما أقل حيانا وأسوأ معاملتنا نستعمل نعمته لنخالف بها أمر. Allah. Coba kita pikir betapa jeleknya kita. Kita bermaksiat kepada Allah dengan mata yang diberi oleh Allah, mulut yang diberi oleh Allah, telinga yang diberi oleh Allah. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. ومع كل الذي فعلناه هل سلب نعمته منا؟ Dan begitu banyak kemaksiatan dan pola yang kurang ajar yang kita lakukan, apakah Allah ambil kembali nikmat itu dari kita? لا ما سلب. Tidak diambil lagi oleh Allah. لأنه يحبنا. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. لو لم يحبنا لما أعطانا. Kalau Allah enggak cinta kita, kita tidak akan diberi semua nikmat itu. ومع ما عصيناه ومع ما خالفناه لا زال فاتحا بابه لنا لنقرب إليه إلى هذه اللحظة. Walaupun kita ini sudah banyak berbuat kemaksiatan, kita melanggar Allah, kita menerjang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih buka kepada kita pintu lebar-lebar untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya. أحب الناس إليك أنت ابنك أو زوجتك أو صديقك، لو خالفك وعصاك بربع أو عشر ما عصيت أنت ربك لا قفلت بابك عنه وقلت له روح من حضرتي ولا تقرب مني. Jika kita bertentangan atau melanggar orang yang kita cintai, siapa dia? Anggap anak kita atau orang tua kita atau istri kita atau teman kita, kita melanggarnya atau bermaksiat dengannya dengan seperempat yang kita lakukan kepada Allah, maka mereka yang kita cintai itu akan mengatakan kepada kita, jauh kamu dari aku. والمعاصي التي فعلناها شهدت علينا بها أعضاؤنا، شهدت علينا بها الأرض، شهدت علينا بها الملائكة،
وكل هذا يهون إذا تذكرنا أنه هو كان يرانا حينما عصينا. Ketika kita berbuat kemaksiatan dan berbuat dosa, yang menjadi saksi itu adalah bumi menjadi saksi. Anggota tubuh yang kita mendapatkan nikmat itu, ini yang menjadi saksi semuanya. Dan juga langit dan malaikat semuanya menjadi saksi atas kemaksiatan kita. Tapi semuanya ini menginginkan kepada kita untuk kembali kepada jalannya Allah. وهو الليلة كما أخبرنا حبيبه باسط يده لنا لكي نتوب من إساءاتنا فيغفر لنا. Tadi bumi langit menjadi saksi dosa kesalahan kita, tapi ketika kita ingat bahwa Allah melihat kita, maka itu semua enggak ada artinya. Dan malam ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah membentangkan tangannya menunggu kita untuk kembali dan bertobat kepadanya. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menghamparkan tangannya di malam hari seperti ini untuk menerima tobat-tobatnya ahli maksiat yang telah melakukan di siang hari. Dan ketika di siang hari Allah membuka tangannya lebar-lebar untuk menunggu dan menerima tobatnya ahli maksiat yang melakukan di malam hari. Wa kullu layla fi ats-tsuluts al-akhir yunadi 'ibadahu. Dan setiap sepertiga malam Allah memanggil hambanya. Fi lailatina hadhihi lailatul jum'ah min ba'd al-maghrib wa huwa yunadi 'ibadahu. Malam ini adalah malam Jumat, maka malam ini malam Jumat seperti ini dari ba'dal maghrib Allah Subhanahu wa taala mengundang dan memanggil kita. Na'rif ايش يقول ربنا لما ينادي. Apakah kita tahu apa yang dikatakan oleh Allah ketika memanggil kita? Ya ibadi. Allah memanggil kepada kita, wahai hamba-hambaku. Hal min mustaghfir faghfir lah. Adakah yang mau beristighfar, minta ampun, maka aku Allah akan mengampuninya. Hal min taib fa atub alaih. Adakah di antara kalian yang mau bertobat, maka aku terima tobatnya. Hal min sahib haja fa aqdi lah hajatah. Ada yang punya hajat, mintalah, aku akan beri hajatnya. Man alladhi yunadi? Siapa tadi yang memanggil-manggil itu? Al-ghani 'anna. Dia Allah, enggak butuh dengan kita. Alladhi 'asaynahu nahnu katsira. Yang telah kita lakukan kemaksiatan itu banyak sekali yang kita selalu bermaksiat kepadanya. Wa huwa la zala yunadi. Dan dia Allah dengan sayangnya tetap memanggil kita. Li'annahu yuhibbuna. Karena Allah dia mencintai kita. Fahal nahnu nuhibbullah? Setelah kita tahu Allah cinta kita, apakah kita juga cinta kepada Allah? Allah Allah. Allah Allah. ليس مخلوق. Tidak makhluk sama sekali. أكلمك عن محبة بشر جميل أو محبة مخلوق جميل أو محبة أرض أو محبة سماء أو محبة جنة. الله الذي خلقها كلها وكونها كلها وهو ملك كل شيء، وفوق هذا أحبني وأحبك ورزقنا الإيمان به وهو ينادينا لكي نتوب إليه. Kita mungkin cinta kepada keluarga kita, cinta kepada surga, cinta kepada ini, cinta kepada itu. Ketahuilah kita diajak untuk cinta kepada Allah. Allah yang menciptakan itu semua, Allah yang mentakdirkan itu semua, maka kita diajak untuk cinta kepada Allah. أنت تنادي يا ربنا وتقول هل من مستغفر ونحن عبادك نستغفرك ونتوب إليك. Kita telah memanggil kepada kita, Allah telah memanggil kepada kita. Apakah di antara kalian yang mau meminta maaf akan diampuni dosanya dan memanggil kita seperti itu, maka saat malam inilah kita beristighfar kepada Allah Ta'ala.
ونقول لك ونحن نادمين معترفين مستحيين منك. Kami ucapkan istighfar dan kami malu kepadamu ya Allah atas apa yang kami lakukan. Kami menyesal atas semua dosa yang telah kami perbuat. نقول لك جميعا نستغفر الله العظيم. Kita ucapkan di hadapan Allah, nastaghfirullahal azim. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو. الذي لا إله إلا هو. الحي القيوم. الحي القيوم. ونتوب إليه. ونتوب إليه. من جميع الذنوب. من جميع الذنوب. والمعاصي. والمعاصي. والآثام. والآثام. بيننا وبين الله. بيننا وبين الله. وبيننا وبين عباد الله. بيننا وبين عباد الله. ومن جميع ما يعلمه الله. ومن جميع ما يعلمه الله. أنت قلت هل من مستغفر فأغفر له. استغفرناك يا ربنا فاغفر لنا. Ya Allah, Engkau telah mengatakan bahwa Engkau akan mengampuni dosa orang-orang yang mau beristighfar. Maka saat kami setelah istighfar ya Allah, maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. وهذا الاستغفار استغفرناك الآن نحن نتوب إليك منه نفسه الاستغفار. ما كنا حاضرين معك كما ينبغي وما كنا نشاهد مراقبتك لنا كما ينبغي وما كنا نادمين كما تحب وترضى، لكن هذا الذي قدرنا عليه فاقبل منا على ما فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Istighfar yang kami ucapkan ini ya Allah, kami yakin penuh dengan kekurangan juga, kurang khusyuk, mungkin kurang ikhlas, tapi ini yang bisa kami lakukan untuk beristighfar kepadamu, maka terimalah istighfar kami ini ya Allah. Wa anta taqul hal min taib fa atub alaih. Dan engkau mengatakan siapa di antara hambaku yang bertobat akan aku terima tobatnya. Nahnu natubu ilaik ya Rabbana. Dan kami sekarang bertobat kepadamu wahai Tuhan kami yang agung. ونقول جميعا يا تواب تب علينا. 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 وارحمنا وانظر إلينا. وارحمنا وانظر إلينا. وتب على آبائنا وأمهاتنا. وتب على آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما قدرنا بكرمك وجودك أن نقوم به من صورة التوبة، وأنت بفضلك كملها لنا واجعلها توبة حقيقية يا الله. Engkau ya Allah dengan karuniamu dan keagunganmu, inilah yang mampu yang kami haturkan untuk bertaubat. Penuh dengan kekurangan sana dan sini, sempurnakanlah taubat kami ya Allah. وأنت تقول حين تنادي في هذه الليلة هل من طالب حاجة فأقضي له حاجته. Dan engkau juga berkata di malam seperti ini ya Allah, adakah dari kalian wahai hambaku yang mempunyai hajat, aku akan kabulkan hajatnya. نعم لنا حاجة. Ya benar ya Allah, kami ini banyak hajat kepadamu. وحاجة كبيرة كبيرة. Hajat kami sangat besar sekali. ما حد يقدر عليها إلا أنت. Allah. Tidak ada yang mampu untuk memberi itu kecuali Engkau ya Allah. ونحن لا نستحقها لكننا نريدها. Kami yakin kami enggak pantas untuk itu, tapi kami mohon kepadamu. وحاجتنا أن ترضى أنت ونبيك عنا فننام وأنتما راضين عنا. Hajat kami ya Allah, kami memohon supaya kami mendapatkan ridhamu
dan ridha nabimu terhadap kami, sehingga malam hari kami ini tidur, engkau dan nabimu ridha dengan kami ya Allah. يا رب Ya Allah, لا يضوي أحد منا إلى بيته هذه الليلة إلا وأنت راضي عليه ونبيك محمد راضي عليه. Jangan ada satupun di antara kita pulang ke rumah mereka masing-masing kecuali engkau ridha kepadanya, nabimu ridha kepadanya ya Allah. هذه حاجتنا. inilah hajat kami ya Allah. وأي حاجة دونها تهون لكن هذه أهم حاجاتنا يا رب. Semua hajat selain hajat ini kecil, ini hajat kami yang besar ya Allah. وأنت تنادي هذه الليلة وتقول هل من مريض فأعافيه. Dan engkau pada malam seperti ini engkau mengatakan, adakah di antara hamba-hambaku yang sakit, maka aku akan berikan kesembuhan. أمراضنا كثير. Penyakit kami banyak ya Allah. فاشفي أمراضنا. Sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. وأعظم أمراضنا أمراض القلوب التي لا يداويها أحد إلا أنت. Paling besar penyakit kami, penyakit hati kami ya Allah, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit hati ini kecuali Engkau ya Rabb. وهذا قلبي وقلوب إخواني الحاضرين معنا ما أحد يقدر يصلحها إلا أنت فأصلح لنا قلوبنا واشفها من أمراضها. Ya Allah, hati kami dan semua hadirin ini semuanya hatinya tidak ada yang mampu untuk memperbaiki hati kami ini semuanya kecuali Engkau ya Allah. Untuk itu perbaiki hati kami ya Allah. ولك الحمد ولك المنة. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, dan kami yakini semua ini nikmat darimu. ونحن خجلانين من سعة كرمك وكثرة معاصينا. خجلانون من سعة. Ya Allah, kami ini malu ya Allah dengan banyaknya kemaksiatan yang kami lakukan, tetapi kenikmatan yang Kau berikan kepada kami terlampau banyak ya Allah. لكنك أنت تعلم أننا نتجرأ عليك لأننا نعرف أنك أنت تحبنا. Karena dan kami yakin, kami memberanikan diri untuk memohon hal yang hebat itu, dan kami tidak pantas karena kami tahu karena Engkau ya Allah cinta kepada kami. أنت قلت لنا في القرآن الكريم وقولك الحق. Engkaulah yang telah berfirman di dalam ucapan Engkau di dalam Quran yang mulia, dan saya yakin bahwa firman Engkau benar. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah sangat ingin mengampuni dosamu dan memberikan kepada kamu taubat. ما حد غيرك قال هذا، أنت قلت. Tidak ada satu yang siapapun yang berbicara, yang berucap ini kecuali Engkaulah yang berfirman ya Allah. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah ingin mengampuni dosamu. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan ingin kepada orang-orang yang mengikuti daripada syahwat supaya mereka bisa selesai semuanya dengan penyelesaian yang besar. نعترف لك أننا في كثير من أحوالنا ذهبنا وراء هؤلاء الذين يتبعون الشهوات، لكن الآن في هذه الساعة رجعنا إليك وأنت قلت لنا أنك تريد أن تتوب علينا فتوب علينا. Engkau berfirman ya Rabb, dan banyak orang-orang yang ingin kita ini terjerumus dalam kejelekan yang sangat besar. Ya Allah, kami yang telah mengikuti orang-orang yang jelek itu sehingga kami banyak berbuat kesalahan dan bermaksiat kepadamu karena mengikuti ajakannya. Dan sekarang di malam ini kami ingin bertobat kepadamu ya Allah, seperti halnya kamu ingin mengampuni dosa kami. كثير من إخواننا هؤلاء ونحن كنا نبيت في ليلة الجمعة وفي غير ليلة الجمعة، إما على لهو أو سهو أو غفلة أو نرى ما لا ترضاه عنا. Dan banyak dari saudara-saudara kami, bahkan diri kami sendiri, seperti malam Jumat seperti ini dan juga malam-malam yang lainnya, kami tidur
dalam keadaan kami bermalam hari dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, dan dalam keadaan bermaksiat kepadamu ya Allah. لكن من الليلة نريدك تغير الحال، نصير نبيت على رؤية وجه حبيبك وطلعت نبيك محمد. Dan mulai malam ini ya Allah kami ingin berubah. Maka kami ingin setiap malam kami tidur melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شرفنا برؤية وجهه يا رب. Berikan kami kemuliaan untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah. ومتعنا بمطالعته وهو يتبسم. Muliakan kami melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau tersenyum kepada kami. لأنه كان إذا تبسم كأن وجهه فلقة قمر. Karena beliau Nabi Muhammad SAW apabila beliau senyum maka wajahnya seperti bulan purnama. أما لو رأيته وهو يتبسم وعينه تنظر إليك لذقت لذة لا تساويها لذائذ الجنان بما فيها. Jika kamu melihat Rasul dan Rasul melihat kamu dalam keadaan beliau tersenyum, maka ketahuilah itu nikmat lebih agung daripada nikmat surga dan seisinya. أنا متيقن الصحابة كانوا معه في أيام أغلى من جنة من دخل الجنة من غيرهم ومن لم يراه في الجنة، وهم عاشوا معه أيام في الدنيا لذائذ نعيمها بمشاهدة وجهه وكلامه ومصافحته والقرب منه ألذ وأشهى من كل نعيم غيره على وجه الأرض. Saya yakin para sahabat-sahabat Nabi yang dulu bersamanya beliau, yang selalu melihat wajahnya, melihat senyumnya, mendengarkan ucapannya beliau, maka kondisi yang seperti itu kenikmatan yang sangat agung, lebih lezat daripada kenikmatan surga dan dunia seisinya. Ya Allah, arina wajah Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan wajah Nabi Muhammad kepada kami. Ya Allah, arina wajah Rasulullah. Ya Allah, tampakkan wajahnya Rasulullah kepada kami ya Allah. Ya Allah, arina wajah Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan wajah Nabi kepada kami. Narahu wa huwa farhan minna. Kami melihat dan beliau dalam keadaan senang gembira melihat kami ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. لم نعمل عملا نستحق في هذا الفضل منك إلا أننا نحبه كثيرا. Tidak ada amalan yang pantas yang telah kami lakukan untuk mendapatkan itu, berjumpa melihat Nabi dan beliau senyum kepada kita. Tidak ada amalan kami kecuali karena kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه أغلى مطالبنا. Inilah permintaan dan permohonan kami yang paling mahal. Wa anta Rabb Karim. Dan engkau Tuhan yang maha dermawan. Wa mulkak ya Rabbi kabir. Dan kerajaanmu sangat besar. لو معي مليون مطلب وكل واحد من الحاضرين معه مليون مطلب وأهل مادورة كلهم كل واحد معه مليون مطلب وأهل إندونيسيا كلهم كل واحد معه مليون مطلب وأهل الأرض كلهم كل واحد معه مليون مطلب وسألناك إياها وأعطيتنا مطالبنا كلها وعزتك وجلالك لا ينقص من ملكك شيئا. Jika saya, kata beliau, punya 1 juta permintaan kepada Allah, dan kalian yang hadir ini semua yang begitu banyak jumlahnya berapa ribu ini, setiap kalian memiliki 1 juta permintaan kepada Allah, ditambah lagi seluruh Madura punya 1 juta permintaan kepada Allah setiap mereka, dan seluruh Indonesia setiap masyarakatnya punya 1 juta permintaan kepada Allah, dan seluruh dunia, manusia seluruh dunia, setiap mereka mempunyai 1 juta permintaan kepada Allah, maka Allah akan memberi semua permintaannya, dan itu pun tidak berkurang dari kekayaan Allah sedikit pun. Fatlubuh hajatakum min. Maka mintalah hajat-hajat kalian semua. شوف كل حاجة تريدها عند ربك سهل. Semua hajat kalian di hadapan Allah sangat mudah dan kecil. اطلب ما تريد. Mintalah apa saja yang kamu inginkan.
اطلب الأمور التي هو يفرح بها. Mintalah kepada Allah, tapi ingat dengan permintaan yang Allah senang kau minta itu. الله لو وقفنا على باب مخلوق ما بيردنا. ما بيردنا. Kalau seandainya kita duduk depan, ya, berdiri di depannya makhluk, maka tidak akan ditolak. لكننا على باب الخالق واقفين. Tapi malam ini kita ada di pintunya Sang Pencipta Allah. فابشروا بالقبول إن شاء الله. Kabar gembira bahwa semua permintaan kalian kabul semua. وتوجهوا إلى الله. Dan berdoalah dan mohon kepada Allah. وارفعوا حاجاتكم إلى الله. Angkatlah daripada permintaan kalian kepada Allah. وسألوا من الله. Minta kepada Allah من فضله. Dengan karunia-Nya. ما تشاءون. semua yang kau inginkan. من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. Baik urusan dunia atau urusan akhirat. لكن اجعلوا همكم أن يرضى هو عنكم. Tapi jadikan semangat permintaanmu untuk Dia Allah ridha kepadamu. ولنحرص أن يرى هو من قلوبنا في هذه الساعة ما يرضيه عنا. Dan kita menjaga bagaimana ketika Allah memandang hati-hati kita, semuanya itu membuat Allah ridha kepada kita. إخواني, Wahai saudara-saudaraku, الله يطلع على كل شيء في الوجود. Allah mengawasi dan memandang seluruh yang ada di wujud dan jagat raya. لكن الحاضرين في مجامع الذكر لهم اطلاع مخصوص. tapi orang yang hadir di majelis zikir seperti ini, pandangan dari Allah, pandangan khusus. وهو يرانا. Dan saat ini Allah melihat kita. ويسمعنا. Mendengarkan ucapan kita. فادعوه. Maka mintalah kepada Allah. وقولوا يا الله. Katakan, Ya Allah. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. يا الله. Ya Allah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. Ya Allah, kami mohon ridhamu dan surga. ونعوذ بك من سخطك Dan والنار. berlindung kepadamu dari kebencianmu dan neraka. ليس لنا رب غيرك ندعوه. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang bisa kami mohon. فلهذا نحن جميعا نقول لك يا الله. Maka itulah kami semuanya mengucapkan Ya Allah. فألحوا عليه فهو حري بأن يقبلنا. Mintalah terus kepada Allah, maka Allah sangat pantas menerima permintaan وقولوا kita. جميعا يا الله يا الله Ya Allah, 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 يا الله يا Allah, Ya Allah, 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 يا Allah, Ya Allah. ونستودعك يا ربنا هذا الدعاء وديعة عندك ترده لنا عند ساعة الموت والخروج من هذه الدنيا. dan kami mohon kepadamu ya Allah, kalimat ini jadikan titipan kami kepadamu yang ketika nanti kami sakaratul maut, kalimat ya Allah bisa kami ucapkan kembali. ولأجل حسن الخاتمة نلح عليك ونقول لك يا الله يا الله. Siapa yang ingin husnul khatimah terus mengucapkan Ya Allah, Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله Ya Allah, Ya Allah. ولأجل حياة القبور وما
Untuk semua kesulitan kita katakan ya Allah. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. لأجل حالتنا يوم القيامة نقول لك يا الله. Karena sebab hajat kita yang banyak di hari kiamat kami mengucapkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي